ガスタンドが爆発して大きな被害が出た。Tempat penampungan gas meledak dan menyebabkan kerusakan besar. 地震や火事などの災害にあった時のために、保険に入っておこう。Dapatkan asuransi jika terjadi bencana seperti gempa bumi atau kebakaran. 今日の運動会は天候にも恵まれて、とてもいいものだった。Hari olahraga hari ini adalah hari yang menyenangkan. Diberkati dengan cuaca yang baik. 草を乾燥させて家畜の餌にする。Rumput dikeringkan dan diumpankan ke ternak. 地震の15分後に、高さ30センチの津波が観測された。Tsunami setinggi 30 cm terpantau 15 menit setelah gempa. 山で遭難する。Tersesat di pegunungan. 事故が発生し、電車がストップした。Terjadi kecelakaan dan kereta berhenti. 舞台に俳優が登場する。Seorang aktor muncul di panggung. 経済状況が回復する。Situasi ekonomi akan pulih. 親戚の援助で大学を卒業できた。Saya bisa lulus dari universitas dengan bantuan kerabat saya. 子供が生まれたので、生命保険に入った。Ketika anak saya lahir, saya membeli asuransi jiwa. 飲み会でビールを追加する。Tambahkan bir di pesta minum. この技術はいろいろな機械に応用できる。Teknologi ini dapat diterapkan pada berbagai mesin. 10問のうち5問回答できないと失格になります。Jika Anda tidak dapat menjawab 5 dari 10 pertanyaan, Anda akan didiskualifikasi. 3時間議論しても結論出なかった。Bahkan setelah 3 jam berdiskusi, belum ada kesimpulan yang tercapai. 新製品について案を出すように言われた。Saya diminta untuk memberikan ide untuk produk baru. 人口は大都市に集中している。Penduduknya terkonsentrasi di kota-kota besar. レポートを書くときは、事実と意見を区別して書かなければならない。Saat menulis laporan, Anda harus membedakan antara fakta dan opini. 差別のない社会を作りたい。Saya ingin menciptakan masyarakat tanpa diskriminasi. 名古屋は東京と大阪の中間にある。Nagoya terletak di antara Tokyo dan Osaka. 鏡では左右が逆になる。Di cermin, kiri dan kanan terbalik. 方言はよその土地の人にはわかりにくい。Dialek sulit dipahami oleh orang dari negara lain. 私にはわかりませんので、他の人に聞いてください。Saya tidak tahu. Tanya yang lain. 隣の家との境には塀がある。Terdapat pagar antara rumah dengan rumah tetangga. 彼女の話の半ばは嘘だ。Separuh dari ceritanya bohong. 普段7時に起きるが、今日は寝坊してしまった。Saya biasanya bangun jam 7, tapi hari ini saya ketiduran. 日常の業務を果たす。Lakukan tugas sehari-hari. これは一般の店では手に入らない薬だ。Ini adalah obat yang tidak tersedia di toko biasa. ミスをしたらきちんと責任を取るのが社会人の常識だ。Masuk akal bagi pekerja untuk mengambil tanggung jawab ketika mereka melakukan kesalahan.
ことわざには教訓が含まれていることが多い。Amsal seringkali mengandung hikmah. すべての国民には健康的な生活を送る権利がある。Semua warga negara mempunyai hak untuk hidup sehat. 親には子供に教育を受けさせる義務がある。Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. 喧嘩のきっかけは、つまらないことだった。Alasan pertengkaran itu adalah sesuatu yang sepele. 彼の行動は、とても立派だった。Tindakannya sangat mengagumkan. 今は、文書の作成にはパソコンが使用されることが多い。Saat ini, komputer sering digunakan untuk membuat dokumen. 願書の提出は10月31日までだ。Aplikasi harus diserahkan paling lambat tanggal 31 Oktober. 支払いの期限を延ばしてもらった。Saya mendapat perpanjangan batas waktu pembayaran. 大雨のため、運動会は1週間後に延期された。Karena hujan lebat, hari olahraga ditunda seminggu kemudian. 結論が出なかったので、会議は30分延長された。Karena tidak ada kesimpulan yang dapat dicapai, rapat diperpanjang selama 30 menit. 冬は動物園の営業時間が短縮される。Di musim dingin, jam operasional kebun binatang dipersingkat. この辺りは電波の状態が悪く、テレビの映像がよく乱れる。Kualitas sinyal di area ini buruk, dan gambar TV seringkali terdistorsi. プロのカメラマンに顔写真を撮影してもらった。Saya memiliki foto yang diambil oleh seorang fotografer profesional. これは家族の写真で、背景はうちの庭だ。Ini adalah foto keluarga dengan latar belakang taman kami. アメリカはイギリスから独立した。Amerika merdeka dari Inggris. 今度の市長選挙は、5人の候補者で争われることになった。Pemilihan wali kota mendatang akan diikuti oleh 5 kandidat. 私は首相を支持している。Saya mendukung Perdana Menteri. 選挙で A 候補に投票した。Saya memilih kandidat A dalam pemilu. 先日の選挙で、知り合いが市長に当選した。Dalam pemilu baru-baru ini, seorang kenalan saya terpilih sebagai wali kota. 抽選に当たってテレビをもらった。Saya memenangkan lotre dan mendapat TV. 駅前で通行人にチラシを配布する。Bagikan brosur kepada orang yang lewat di depan stasiun. 試合でひどい反則をすると失格になる。Jika Anda melakukan pelanggaran serius dalam suatu pertandingan, Anda akan didiskualifikasi. 余暇を利用して、ボランティアをしている。Saya menggunakan waktu luang saya untuk menjadi sukarelawan. 正月の行事は地方によって様々だ。Acara tahun baru berbeda-beda tergantung wilayahnya. 若者には高い理想を持ってもらいたい。Saya ingin generasi muda mempunyai cita-cita yang tinggi. 理想と現実は違う。Cita-cita dan kenyataan berbeda. 日本では戦争を体験したことのない世代が増えている。Di Jepang, jumlah generasi yang tidak pernah mengalami perang semakin meningkat. 弟は空想ばかりして、現実を見ようとしない。
Adikku hanya melamun dan tidak ingin melihat kenyataan. このダイヤモンドは、写真で見ると大きく見えるが、実物はずっと小さい。Berlian ini terlihat besar di foto, namun jauh lebih kecil di kehidupan nyata. 長年の夢を実現した。Mimpi yang telah lama diimpikan menjadi kenyataan. 大会は予定通り実施された。Turnamen ini diadakan sesuai jadwal. 路上での撮影には警察の許可が必要だ。Izin polisi diperlukan untuk merekam di jalan. この会社の従業員は全体で500人ぐらいだ。Perusahaan ini memiliki total sekitar 500 karyawan. レポートの最後の部分は書き直すつもりだ。Saya berencana untuk menulis ulang bagian terakhir laporan ini. EU は通貨をユーロに統一した。UE menyatukan mata uangnya ke dalam euro. 地図が小さくて見づらいので、拡大コピーを取った。Petanya kecil dan sulit dibaca, jadi saya membuat salinan yang diperbesar. B4 を A4 に縮小してコピーした。Saya memperkecil ukuran B4 menjadi A4 dan menyalinnya. 面接を受ける人は、予定時間の30分前に会場に集合してください。Mereka yang akan diwawancara diharapkan sudah berkumpul di tempat 30 menit sebelum waktu yang dijadwalkan. 川は北東から南西の方向に流れている。Sungai ini mengalir dari timur laut ke barat daya. 50センチの間隔を空けて机を並べた。Meja ditempatkan dengan jarak 50 cm. 体温計を脇の下に挟んで熱を測る。Ukur suhu Anda dengan meletakkan termometer di bawah ketiak Anda. 国境を車で通過する。Berkendara melewati perbatasan. 今度の旅行では、移動はすべてバスだ。Dalam perjalanan ini, semua transportasi akan menggunakan bus. そのスーパーは停電のため、営業を停止した。Supermarket tutup karena listrik padam. 高く登れば登るほど、気温は低下する。Semakin tinggi Anda mendaki, semakin rendah suhunya. 彼女の荷物は規定の重量を10キロも超過していた。Bagasinya berbobot 10 kg lebih berat dari batas legal. 椅子から立ち上がる。Bangun dari kursimu. 飛び上がって喜ぶ。Melompat dan bersukacita. 水面に浮かび上がる。Mengambang di permukaan air. 砂が舞い上がる。Pasir beterbangan. 火が燃え上がる。Api berkobar. 筋肉が盛り上がっている。Otot-ototku menonjol. 歓声が湧き上がる。Sorakan meletus. 晴れ上がった秋空。Langit musim gugur yang cerah. 寒さに震え上がる。Aku menggigil kedinginan. 寒さに縮み上がる。Aku menyusut karena kedinginan. 池が干上がる。Kolam mengering. 料理が出来上がった。Makanannya sudah siap. 荷物を持ち上げる。Angkat barang bawaan Anda. 空を見上げる。Lihatlah ke langit. 資料を積み上げる。Menumpuk bahan. ロケットを打ち上げる。
Meluncurkan roket. コンピューターを立ち上げる。 Nyalakan komputer Anda. 今日は仕事を5時で切り上げよ Ayo selesaikan pekerjaan jam 5 hari ini. う。時間を繰り上げる。 Memajukan waktu. 磨き上げた靴。 Sepatu yang dipoles. 選手たちを鍛え上げる。 Latih pemain Anda. レポートを書き上げた。 Saya menulis laporan. 子供を育て上げる。 Membesarkan anak-anak. 卒業生の名前を読み上げる。 Bacakan nama-nama wisudawan. 欠点を数え上げる。 Menyebutkan kekurangannya. 足を投げ出して座る。 Duduklah dengan kaki terentang. この本は図書館から持ち出さないでください。 Tolong jangan keluarkan buku ini dari perpustakaan. 入ってきた虫を追い出す。 Mengusir serangga yang masuk. 子供は学校から帰ってくると、カバンを引り出して遊びに行った。 Ketika anak itu pulang sekolah, dia membuang tasnya dan pergi bermain. この図書館では雑誌も貸し出していますか？ Apakah perpustakaan ini juga meminjamkan majalah? 相手から情報を聞き出す。 Dapatkan informasi dari orang lain. 嫌がる娘を無理やり連れ出して病院へ行った。 Saya secara paksa membawa putri saya, yang tidak menyukainya, ke rumah sakit. 押し入れの奥から古いアルバムを引っ張り出した。 Aku mengeluarkan album lama dari belakang lemari. 箱を開けるとカエルが飛び出した。 Ketika saya membuka kotak itu, seekor katak melompat keluar. 図書館の本棚から探していた本を見つけ出した。 Saya menemukan buku yang saya cari di rak perpustakaan. 行方不明になっていたペットを探し出した。 Saya menemukan hewan peliharaan saya yang hilang. 今日の予定をノートに書き出した。 Aku menuliskan rencanaku hari ini di buku catatan. プールに飛び込む。 Lompat ke dalam kolam. 大急ぎで教室に駆け込んだ。 Aku bergegas ke kelas. 列に割り込む。 Potong sejalan. 日の光が部屋いっぱいに差し込んでいる。 Sinar matahari menyinari ruangan. 雨が土に染み込む。 Hujan meresap ke dalam tanah. 記書は客を応接室に通すと、奥へ引っ込んだ。 Sekretaris mengantar tamu itu ke ruang tamu dan mundur ke belakang. カバンに荷物を詰め込む。 Kemas barang-barang Anda ke dalam tas Anda. 食べ物を噛まずに飲み込む。 Menelan makanan tanpa mengunyah. 引っ越しの荷物を部屋に運び込む。 Bawalah barang bawaan Anda yang bergerak ke kamar Anda. パソコンにデータを打ち込む。 Memasukkan data ke dalam komputer. 子供に愛情を注ぎ込む。 Berikan cinta pada anak Anda. 友人を悪の道に引き込む。 Menarik seorang teman ke jalan kejahatan. ノートに感想を書き込む。 Tuliskan pemikiran Anda di buku catatan Anda. 事故に巻き込まれて怪我をした。 Saya terlibat dalam kecelakaan dan terluka. 羊の群れを囲いに追い込む。
Menggiring sekawanan domba ke dalam kandang. ある国では、赤は運を呼び込む色だと言われている。Di beberapa negara, warna merah dipercaya sebagai warna yang membawa keberuntungan. 疲れて椅子に座り込む。Saya lelah dan duduk di kursi. 病気で1週間寝込んだ。Saya sakit di tempat tidur selama seminggu. 友人と電話で3時間も話し込んだ。Saya berbicara dengan seorang teman di telepon selama 3 jam. 母は不機嫌になると黙り込んだ。Ketika ibu saya menjadi tidak senang, dia terdiam. 病院に泊まり込んで看病する。Tinggallah di rumah sakit dan rawat mereka. 弟子になって、師匠の家に住み込む。Menjadi murid dan tinggal di rumah tuannya. 弱火で煮込む。Masak dengan api kecil. 新製品を売り込む。Mempromosikan produk baru. 頭を下げて先輩に頼み込んだ。Aku menundukkan kepalaku dan memohon pada seniorku. 動物に根気よく芸を教え込んだ。Dia dengan sabar mengajarkan trik binatang. 暴力はいけない。話し合って解決しよう。Tidak ada kekerasan. Mari kita bicara dan menyelesaikannya. 言いたいことを言い合って、最後に仲直りした。Kami mengatakan apa yang ingin kami katakan dan akhirnya berbaikan. 久しぶりに会った友人と深夜まで語り合った。Saya berbicara dengan seorang teman yang sudah lama tidak saya temui hingga larut malam. 二人は互いの目を見つめ合った。Keduanya saling menatap mata. 相手と向かい合って座る。Duduklah berhadap-hadapan dengan pasangan Anda. 困った時は助け合おう。Mari kita saling membantu ketika kita berada dalam kesulitan. 一つのパンをみんなで分け合って食べた。Kami semua berbagi roti yang sama dan memakannya. 兄弟でお金を出し合って、両親にプレゼントをした。Kakak-kakakku mengumpulkan uang mereka dan memberikan hadiah kepada orang tuaku. 会議の内容は外部には言わないことを申し合わせた。Kami sepakat untuk tidak mengungkapkan rincian pertemuan tersebut kepada siapapun di luar. クラスメートたちと誘い合わせて富士山に行った。Saya mengundang saya dan teman sekelas saya untuk pergi ke Gunung Fuji. 新幹線でたまたま隣り合わせた人と友達になった。Saya berteman dengan seseorang yang kebetulan duduk di sebelah saya di Shinkansen. 部品を組み合わせてプラモデルを作る。Buat model plastik dengan menggabungkan bagian-bagiannya. 一箱にいろいろなお菓子が詰め合わせてある。Ada berbagai macam manisan dalam satu kotak. 二つの事件を重ね合わせて考えてみると、共通点が浮かび上がった。Ketika saya mempertimbangkan kedua kejadian tersebut secara bersamaan, muncul sebuah kesamaan. 犯人は居合わせた客を人質にとって逃走した。Pelaku menyandera seorang pelanggan dan melarikan diri. バスで小銭がなくて困っていたら、乗り合わせていた人が200円貸してくれた。Ketika saya kehabisan uang kembalian di bus, orang yang saya tumpangi meminjami saya 200 yen. すみません、今日は名刺を持ち合わせておりませんで。Maaf, saya tidak membawa kartu nama saya hari ini.
住民登録について、区役所に問い合わせた。Saya menghubungi kantor kelurahan mengenai pendaftaran penduduk. 過去の同様のケースと照らし合わせて考える。Pertimbangkan hal ini dibandingkan dengan kasus serupa di masa lalu. 聞こえなかったので聞き直した。Saya tidak bisa mendengarnya. Jadi saya bertanya lagi. 実験がうまくいかなかったので、初めからやり直した。Eksperimennya tidak berjalan dengan baik. Jadi saya memulai dari awal. 電話をかけたが、相手がいなかったとき、また後でかけ直します。Saat Anda melakukan panggilan tetapi orang lain tidak ada, saya akan menelepon Anda kembali nanti. もう一度来る必要があるとき、改めて出直してまいります。Ketika kamu perlu datang lagi, aku akan datang lagi. 落としそうになった荷物を持ち直す。Ambil bagasi yang hampir Anda jatuhkan. 仕事を辞めるつもりだったが、考え直した方がいいと言われた。Saya berencana untuk berhenti dari pekerjaan saya. Tetapi seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya harus mempertimbangkannya kembali. アンテナの向きのせいかテレビの映りが悪い。Gambar di TV buruk. Mungkin karena orientasi antena. 電車の中でイヤホンをつけて音楽を聴いている若者が多い。Banyak anak muda yang memakai earphone dan mendengarkan musik di kereta. 工場でお昼のサイレンが鳴った。Sirene siang hari berbunyi di pabrik. アイロンのコードをコンセントにつないだ。Hubungkan kabel besi ke stop kontak. 警備室には建物内部を映すモニターがある。Ada monitor di ruang keamanan yang menunjukkan bagian dalam gedung. メーターを見ると、電気やガスの使用量がわかる。Anda dapat melihat jumlah listrik dan gas yang digunakan dengan melihat meteran. 男女がペアになってゲームをした。Pria dan wanita memainkan permainan berpasangan. この曲のリズムは3拍子だ。Irama lagu ini adalah triplet time. お母さんのアクセントは、かの音にある。Aksen petik terbalik okasan. Ada pada bunyi petik terbalik ka. 図書館では英語の本はアルファベットの順に並べてある。Di perpustakaan, buku-buku berbahasa Inggris disusun berdasarkan abjad. 友達とメールのアドレスを交換した。Saya bertukar alamat email dengan seorang teman. 大事なことを紙にメモする。Tuliskan hal-hal penting di atas kertas. 文章の重要なポイントにマークをつけて覚える。Tandai dan hafalkan poin-poin penting dalam kalimat. この本はイラストがたくさんあって内容が理解しやすい。Buku ini memiliki banyak ilustrasi dan mudah dipahami. 契約書にサインをする。Tanda tangani kontrak. 映画がヒットし、主演俳優はたちまち世界的なスターになった。Film ini menjadi hit dan aktor utamanya dengan cepat menjadi bintang dunia. 観客のアンコールに応えて出演者が舞台で挨拶した。Menanggapi engkor penonton, para pengisi acara saling menyapa di atas panggung. 彼女はファッションショーのモデルをしている。Dia adalah model peragaan busana. 食堂の入り口に料理のサンプルが置いてある。Contoh hidangan ditempatkan di pintu masuk kafetaria.
彼女はとてもスタイルがいい。Dia memiliki gaya yang bagus. 最近太ってスカートのウエストがきつくなった。Berat badan saya bertambah baru-baru ini dan pinggang rok saya menjadi ketat. 成人男性が1日に必要なカロリーは、1800から2000キロカロリーぐらいと言われている。Pria dewasa dikatakan membutuhkan sekitar 1.800 hingga 2.000 kalori per hari. 志願者が定員をオーバーした。Jumlah pendaftar melebihi kapasitas. この機械はコンピューターでコントロールされている。Mesin ini dikendalikan oleh komputer. 道が大きくカーブしている。Jalannya memiliki tikungan yang besar. この道は市民マラソンのコースになっている。Jalan ini merupakan jalur maraton warga. 競輪場へレースを見に行った。Saya pergi ke velodrome untuk menonton balapan. A 国は経済で世界をリードしている。Negara A memimpin dunia secara ekonomi. 100メートル走でトップでゴールインした。Dia finish pertama di lari 100 meter. 山本選手は100メートル背泳ぎで世界新記録でゴールした。Yamamoto melewati garis finish dengan rekor dunia baru gaya punggung 100 meter. テストにパスする。Lulus tes. この方法はベストではないが、かなり効果がある。Cara ini memang bukan yang terbaik, namun cukup efektif. チームのレギュラーになれるように頑張っている。Saya bekerja keras untuk menjadi pemain reguler di tim. ここの柔道部のコーチは厳しいことで有名だ。Pelatih klub judo di sini terkenal tegas. スポーツのキャプテン、責任感とチームをまとめて力が求められる。Sebagai kapten olahraga, Anda dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan menyatukan tim. 学生時代、演劇のサークルに入っていた。Ketika saya masih mahasiswa, saya bergabung dengan klub teater. この大学のキャンパスは緑が豊かだ。Kampus universitas ini subur dengan tanaman hijau. 新学期、学生を対象に授業登録のオリエンテーションがあった。Pada semester baru, ada sesi orientasi bagi mahasiswa untuk mendaftar kelas. カリキュラムに沿って授業を行う。Menyelenggarakan kelas sesuai kurikulum. 大会の参加者にプログラムが配られた。Program tersebut dibagikan kepada para peserta konferensi. ピアノのレッスンに通う。Pergi ke les piano. 合宿では、勉強だけではなくレクリエーションも行われる。Di pemusatan latihan tidak hanya belajar, tetapi juga rekreasi. 休みに海外へレジャーに出かける。Saya pergi ke luar negeri untuk bersantai di hari libur. 旅行会社でガイドをしている。Saya bekerja sebagai pemandu di sebuah agen perjalanan. 日本では12月から2月にかけてが受験のシーズンだ。Di Jepang, musim ujian berlangsung dari bulan Desember hingga Februari. 事故で列車のダイヤが乱れたが、数時間後に復旧した。Jadwal kereta terganggu akibat kecelakaan itu, namun dipulihkan beberapa jam kemudian. この道路は、ウィークデーは渋滞するが、休日はガラガラだ。Jalan ini padat pada hari biasa,
namun kosong pada hari libur. 当社はお客様に喜ばれるサービスを心がけております。Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang menyenangkan pelanggan kami. 注射の前にアルコールで消毒する。Disinfeksi dengan alkohol sebelum injeksi. 12月になると、多くの店がクリスマスのデコレーションをする。Pada bulan Desember, banyak toko yang memasang dekorasi Natal. 世界で最も面積の広い国はロシアである。Rusia adalah negara terbesar di dunia. 新しいビルはほぼ完成した。Gedung baru hampir selesai. 彼の表情からすると、相当強く叱られたようだ。Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia telah dimarahi dengan cukup keras. 道が混んでいるかと思ったら、割に空いていた。Saya kira jalanan akan ramai, namun ternyata relatif sepi. 寒い日が続いているが、今日は多少暖かい。Cuacanya cukup dingin selama beberapa waktu, namun hari ini sedikit lebih hangat. 魚は水気を取り、塩を少々振っておきます。Tiriskan ikan dan taburi sedikit garam. 問題はすべて解決した。Semua masalah telah teratasi. 何もかも捨てて人生をやり直したい。Aku ingin membuang semuanya dan memulai hidupku lagi. 時間はたっぷりあるから、急がなくてもいい。Ada banyak waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. できるだけ早くお返事ください。Harap dibalas sesegera mungkin. 冬至を過ぎると、日は次第に長くなる。Setelah titik balik matahari musim dingin, siang hari secara bertahap menjadi lebih panjang. 車は徐々にスピードを落とし、やがて止まった。Mobil itu perlahan melambat lalu berhenti. 7月も暑かったが、8月になるとさらに暑さが増した。Cuacanya panas di bulan Juli, namun menjadi lebih panas lagi di bulan Agustus. 夜になって、風雨は一層激しくなった。Saat malam tiba, angin dan hujan semakin deras. 1月になると、寒さは一段と厳しくなった。Pada bulan Januari, cuaca dingin menjadi semakin parah. より良い未来を築くために、みんなで力を合わせましょう。Mari kita semua bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. いろいろ考えて、結局断ることにした。Setelah banyak berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk menolak. 5年かかって、ようやく橋が完成した。Setelah 5 tahun, jembatan itu akhirnya selesai dibangun. 1年目は不合格だったので、翌年再び受験し、今度は合格した。Setelah gagal dalam ujian pada tahun pertama, ia mengikuti ujian lagi pada tahun berikutnya dan kali ini lulus. 空が暗くなったかと思うと、たちまち雨が降り始めた。Begitu langit menjadi gelap, hujan mulai turun. 今度できたレストランは、味がいいと評判だ。Restoran yang baru dibuka ini dipuji karena makanannya yang lezat. 会社を辞めた。今後のことはまだ何も決まっていない。Saya meninggalkan perusahaan. Belum ada keputusan mengenai masa depan. 松本さんは文学部を卒業した後に、医学部に入り直したそうだ。Setelah lulus dari Fakultas Sastra,
Matsumoto rupanya kembali masuk sekolah kedokteran. まもなく開演です。お席にお着きになってお待ちください。Pertunjukan akan segera dimulai. Silakan duduk dan tunggu. そんなめちゃくちゃな生活をしていたら、そのうち病気になるよ。Jika Anda menjalani kehidupan yang kacau, pada akhirnya Anda akan jatuh sakit. 朝5時になった。やがて夜が明けるだろう。Saat itu jam 5 pagi. Malam akan segera tiba. 子供はいずれ親から離れていくものだ。Anak-anak pada akhirnya akan berpisah dari orang tuanya. 先ほど、無事到着したとの連絡があった。Saya baru saja menerima pesan bahwa mereka telah tiba dengan selamat. 松井さんは、とっくに帰ったよ。Bagaimana dengan Matsui-san? Dia sudah lama pulang. 私が駅に着いたとき、終電はすでに出た後だった。Ketika saya sampai di stasiun, kereta terakhir sudah berangkat. インタビューの相手に、事前に質問を伝えておいた。Saya mengkomunikasikan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai sebelumnya. 入試当日、熱を出してしまった。Pada hari ujian masuk, saya demam. 私は京都出身だが、当時住んでいた家はもうない。Saya dari Kyoto, tetapi rumah yang saya tinggali saat itu sudah tidak ada lagi. 子供の頃、一時アメリカに住んでいたことがある。Ketika saya masih kecil, saya tinggal di Amerika untuk sementara waktu. この患者は子宮病院へ運ぶ必要がある。Pasien ini perlu dilarikan ke rumah sakit. 事故の情報は直ちに社長に伝えられた。Informasi mengenai kecelakaan itu pun langsung disampaikan kepada presiden. 新しいレストランができたので、早速行ってみた。Sebuah restoran baru dibuka, jadi saya segera pergi ke sana. ノックもせずにいきなり部屋に入るのは失礼だ。Tidak sopan jika tiba-tiba memasuki ruangan tanpa mengetuk. 鈴木さんは常に努力を怠らない、素晴らしい学生だ。Pak Suzuki adalah murid luar biasa yang selalu bekerja keras. 妹は体が弱くて、絶えず風邪をひいている。Adik perempuan saya lemah dan terus-menerus terserang flu. 年のせいか、しばしば物忘れをするようになった。Mungkin karena usiaku, aku sering melupakan banyak hal. 田中さんとは仕事以外でもたびたび会うようになった。Saya mulai sering bertemu Tanaka di luar pekerjaan. この路線のバスはしょっちゅう遅れるから困る。Bus pada rute ini sering terlambat, dan ini menjadi masalah. 最近運動不足なので、たまにたくさん歩くと疲れる。Akhir-akhir ini aku kurang berolahraga, jadi terkadang aku merasa lelah jika banyak berjalan. この辺りでは、雪はめったに降らない。Jarang turun salju di sekitar sini. あの人はいつも愛想よく、ニコニコしている。Orang itu selalu ramah dan tersenyum. 何をニヤニヤしているんだ。気持ち悪い。Apa yang membuatmu nyengir, merasa sakit? 緊張で胸がドキドキする。Jantungku berdebar-debar karena gugup. 桜の花びらがハラハラと散った。Kelopak bunga sakura berjatuhan. お父さん、怒ってる。カンカンだよ。Ayah, apakah kamu marah?
Aku marah. 洗面台の周りがびしょびしょだ。Area di sekitar wastafel basah kuyup. 友人の家の場所がわからず、30分もうろうろ歩き回った。Saya tidak tahu di mana rumah teman saya. Jadi saya berkeliling selama 30 menit. 渋滞で、車はノロノロとしか進まなかった。Akibat kemacetan lalu lintas, mobil melaju lambat. 熱で頭がフラフラする。Saya merasa pusing karena demam. 折れた木の枝がブラブラ揺れている。Cabang-cabang pohon yang patah berayun. A 社は大企業で給料も高い。したがって、入社希望者も多い。Perusahaan A merupakan perusahaan besar dengan gaji yang tinggi. Oleh karena itu, banyak pelamar yang ingin bergabung dengan perusahaan tersebut. 必死に勉強した。だが、不合格だった。Saya belajar dengan putus asa. Namun, dia gagal. 8時には到着する予定だった。ところが事故で渋滞し、9時過ぎになってしまった。Kami dijadwalkan tiba pada jam 8 malam. Namun karena terjadi kecelakaan, terjadi kemacetan dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. この辺りの夏は気温が高く、しかも湿度も高い。Musim panas di sekitar sini panas dan lembab. カーテンを開けた。すると、目の前に海が見えた。Saya membuka tirai. Lalu, aku melihat laut di depanku. この辺りは昔海だったと考えられる。なぜなら、貝の化石が見つかっているからだ。Diperkirakan dulunya kawasan ini merupakan lautan. Sebab, telah ditemukan fosil kerang. どうして食べないの？だって、嫌いなんだもん。Kenapa kamu tidak memakannya? Karena aku tidak menyukainya. 不合格になったということは、要するに実力がなかったのだ。Fakta bahwa saya gagal dalam ujian berarti saya tidak memiliki kemampuan. 一郎くんは妻の兄の子供、すなわち、甥にあたる。Ichiro adalah anak atau keponakan dari kakak laki-laki istri saya. この書類にはサイン、あるいは印鑑が必要だ。Dokumen ini memerlukan tanda tangan atau stempel. これで文法の説明を終わります。さて、次は聴解です。Ini menyimpulkan penjelasan tata bahasa. Sekarang, selanjutnya adalah pemahaman mendengarkan. 皆さん、お集まりですね。では、出発しましょう。Semuanya, silakan bergabung dengan kami. Sekarang, ayo pergi. 今日はお疲れ様でした。ところで、今晩のご予定は？ Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Ngomong-ngomong, apa rencanamu malam ini? 同窓会の会場、予約しました。ありがとう。そういえば、山口先生が本を出されたそうですよ。知っていますか？ Saya sudah memesan tempat untuk reuni kelas. Terima kasih. Ngomong-ngomong, saya dengar Pak Yamaguchi telah menerbitkan buku. Tahukah Anda? あのレストランは味もいいし、値段も安い。ただ、場所がちょっと不便だ。Restoran itu memiliki makanan enak dan harga murah. Namun lokasinya agak kurang nyaman. 日本は食料の自給率が低いと言われた。Jepang dikatakan memiliki tingkat swasembada pangan yang rendah. ぶどうを一粒食べる。Makanlah anggur. 野菜のくずを捨てる。Buang sisa sayuran. この畑では小麦を栽培している。Gandum ditanam di ladang ini.
農作物を収穫する。 Tanaman panen.